Nogoda bartene gidda bariko saati apparantetta oduu maalsitanna oduunneta ani fiqru bisawaya mete laatto maalsinara. Gosa kabaysoo kako adda samaroo ugarsiyoo kiseera ataayisi abi doysano segaameem. Tadoortoo diginni sagaalorroo todobaatam kollama bekeewot amakokki piroojeektii filamanoo aggagal Itoophiyaa kililii bekee maayidinni enerjii biiroo addasisem. Ikki gaamoo televizyiinii koo gidda oduu taphaaphallaan maal sanattos roornanna. Gosa kabaysoo kako adda samaroo ugarsiyoo kiseera ataayisi abiin doysanoo segaameem. Seera ka ugarsii ataayisin ibaadu dubbakko tajjiin qooramaroo laanonna segaameram. Ikka gara oduu abna. Gosa kabaysoo kako adda samaroo seera kan mooggaan orokkoo ko ugarsii kokki seera yaa. Ugarsii kokki seera ikki gosa orroo koonnetinne raattonnati kokki giri ataayisaan korrooree nogodda keenin la'o taati abaa. Gosa kokki ayyoonnoti ka addasisaroo ugarsii kokki seera ikka ataayisin jaarsa ka uleekkoo tajjiin ka ooramaroo golleero ikka gara giddannaa peloo goydan pelamaa giranoo sessegeeraan. Seera ka ugarsii ka engee kamamaroo odokko go baasi gure go qohii gire go miirra geegisi gire usu baaddooti odoka abo gollee odoon seeteen segaateene erekka inqohee maalina haameene al'eene laala. De abbika abo gollee abbi keessan abbika inqohee maalii meene odoka abo aaka abo aawun odoon segaara abbiin segaara. De eseko lambede go adi qoho miirra adi go ataayi tajjiintilli go liigirte ka awdeetun seeteene ebelo al'ee inqohee maali odoon go maganaaye odona beesanan diidere ameene okkee beesanan diide ameene seeteene odoo awdeetun segaara. Odoo awdeede ikimmeeyyaa ebelo ka segaatere ikimmeeyyaa kaatii isaa iddetta mu'a maaloo isaa iddettame akka malee ha'elee woga maara asumalee bariisee haate meetera. Seera ka ugarsii kako baree metera wani taako deeno ibaaddo wata garantiin inse ngaamin daandeera inse basamin daandeera hasuwade jaarsa ka baasero googo baasero jaarsa ka diyaaraayes. Raattonnetinne ikoonoomii kokki jinaanuun nogodda kamen dubbakko aaloo addoyisattoo mankolleetee maraan ikkanuun adee tajjiin ka gargaaraara koonnetinne ugarsi kokki seera ataayisin doochisara. Wono ka bariisaroon daafur gollee wono ka bariisara waakko eegallee ka bariisara wonona gidda jaarsolee sise gure ayyees uluun nogodda keeniin wogarsi horeette megure wogarsi eseen de ayo kaere jaarsa kaere uli ka gira jaarsa addeese girantini uliroo ka gira addeese odo ebelo manko giro ayes lako baaro haame de ebelo ayesro beesro me kae alle ululi orate kaatere meessa kaatere jaarsa ta ule ollaayi leere ollaa ta dolle gitto leere uluroo leere ebbaa leere seeydi bariisiroowa haakame ulka bariisara hittanii ulirroo hittanii ka bariisara jaarsa ayes beesiroo kaame addeesi wonona addeesi gittanii qabalee ka gira wonona addeesi eekina addeesi furroo waayes kamaro kayi gure waraaramin bessaara geetota shafa mattona kale ka daafura rokko geeto iseedi jaarsa ka ule hay gome go lako hayo mi go gorse geeto maalin daandata lako hayo kamale bare meterami jaarsa rifatta. Jaarsa wogarsii ataayo gofello itaarna dooti saramana jaarsa gudate ayesi betaami kiidan kiya wode fiiti horena meelene lakobo qirraane indegana dambe qirme insengaami lako daandaaro kallamni hittaarna wogalli giran dooti sar tayo go wagalle metero ulun hittaarna wogalli horeddi ka girro kako girran waannaya amar
miidiyaa jool ulitti ok jiinaanuu ta'abaan la'oo ta'ati laano segaamem Itoophiyaa jiinaan kokki sesetanii miidiyaa joollee communication ikon dhipheloo haajaata hoorembaan qaamaro metekki ayes gara miidiyaa kokki nipirte wata magaalata Arbaa Mincii hayyuu yirateeraan kagaraanna oduu abna. Aggaegel Itoophiyaa kilili jiinan paartii kokkimin kallamii odunnaatii kabarisara injineeri Piriizeer Probaayidoo miidiyaa jool ulitti oopelamaraan felooyi badne ta'atii ka'abaan laano addeessisiram. Miidiyaa jool nogoddaa konnetinee jiinaanuun aaloo peliin dootsanuna agarsiisiram. Adee mina takkaleenne raattonniti kokki miidiyaa la'oo yelataa giraan malabanooyinnee taa'idanuun la'oo haysiin dootsara ameram. Aggaegel Itoophiyaa kilili communication biiroo odunnaatii kabarisara hirbaasoo abbaayinne abarra minaate sakko miidiyaa jool ul kokki jiinaanuun raattolli feliin dootsano agarsiisiram. Kilili orroo kaagira miidiyaa jool oofelaa gira felo ooyidaan laano segee gure tagaammoo tawala ittane geediyoo televezyiinii xaabiyaa jool tuseenliin daandaano addeessisiram. Tarootoo digni saagaalorroo totobaatam kon lama bekeewot amma kokki piroojeektii felamanoo Aggaegel Itoophiyaa kilili bekeennee maayidinii inerjii biiroo addesisem. Biiroo bekeewot ammoo ibaaduu dubbaan geegisiin peloo ka'eesseri sanaan wata felaa giranoo addesisettam. Biiroo bekeewot ammoo gaxarenne magaalaa kagiroo ibaadoo dubbaan geegisiin peloo ka'eesseri sanaan wata felaa giranoo Aggaegel Itoophiyaa kilili bekee maayidinii inerjii biiroo odonnetii kabarsara injiineer Akiliiluu Addany addesiseram. Bekeewot ammoo gaamojii kimaamaan geegisiin ataayiseen abeen felaa giranoo injiineer Akiliiluu segee gure. Tarootitoo diginni saagaal orroo kuma lama boolennee totobaatam kon lama koolembaan kallee gosa la'oo kadeedisira totobaatam kon lama piroojeektii gaxarenne magaalaa orroo felamano addesiseram. Pelooyinnaanna kilili gosa kottis kisaan jenne aleen baankii koo taayilanteto maragade felamaa giranoo injiineer Akiliiluu segeeram. Bekeewot ammoo gosa la'oo dedisano heleelne yiska ciicaar gutii giyaa tagittee rakkoo yerasano korroore kaami goggo jinaaroonne giriinta ekkaatte maamaan goggolleeroon tajjiinka gargaararo laano shaadisaram. Kilili walaayitaanne Arbaa Mincii magaala joolii mucceenna ka oorsiisaro konni peloo kaapitaala piroojeektii toonsee felamaa girano injiineer Akiliiluu shaadise gure ikka koo kakkalee adee koominaalinne minka abaabbii felamano agarsiiseram. Tabeen kukkuisanoo gara gaxare kokki maamanii rakkoo giraanoo segeere ikkinna behe kokki piroojeektii felamaa giraan feloon kadoochisoroo ammaganoo gara haandu dufoo laanoo addesiseram. Bekeewot ammoo kokki piroojeektii gorataayee gogo felamnoo koo ka imina maroo gutii maragade adamanoo aalaanti laanoo injiineer Akiliiluu segee gure ikkaniinna biiroo peloo keeseliisaraan wata felaa giraanoo addesiseram. Biiroo maragade kokki hunna adin magaalaa jool tomonko apparri bekeen kan muramaroo maragade jinaasin abam abte gudde magaalaa jool tomonko lama maragade usubaayisiin daandaano addesisettam. Bekeewot ammoo gosa dubbaan geegisinne la'oo deedisin feloo ka'eeselisaran wata ataayiseen abeen felaa giranoo ka ayyeesara injiineer Akiliiluu woreda zooninne gosa minate sakoo ka ooramaroo peliin doochisara ama handaa roorsanoo kilili communication biiroo ko taayillenna siikkeeti. Addeysatam. Kaddoisaro kaamii gogoddoisaro malee helayin babois daandiin limaata tufaati konni felo la'oo ta'atii qaamaan laanoo gaamoo zoonii kabbarsara addesisem. Limaata tufaati konni felo jiinaan dubbaan qaamamaroo metekke ayyesii magaalaa Arbaa Mincee hayyuu yelantettam. Leemaat Rufaati geesseet kohorene ulitti yaanii magaalaa Arbaa Mincii Xaqalay Ministeerri Dr. Abiy Ahmed haggabamano addesamaram. Leemaat Rufaati konni felo haggabamano kaamii is daandiinne ikonomii kokki jinaanuun ka gargaara rogoleeroom ikkaniinna soo eenoo buuphaa malabne adere konnof gara ulitti yaanii felo felamaa giraan. Leemaat Rufaati konni felo jinaan dubbaawun ka amaromete ayyeesii magaalaa Arbaa Mincii hinnamina hayyuu yelantettam. Hayyuu ittanii mutera gaamoo zoonii odunnati kabarisara Dr. Deemisee Admaasu ka dootu saro kaamii goggo dootu saro malee helaayinne baboo is
Isdaandiin leemaatti rufaati konni felo la'otaatii ka abollaano addeessiseram felo hinni baboo Isdaandiin gargaaran akkorooreen felo kotti teema mexxaanoo garaanna helam keensisaa girano Dr. Deemise Segeegure horembaan hikka gara Opela maraan felo aaluu babal aayisiinne gosa la'odeedisiin go'idaan felo geggeessin doot sara'amaa andaa rooriseram zoonii otanoo yeggeroo odonnati kabari sara irbaaso maagesso maasholle minaate sakko leemaatti rufaati konni felo aroo haggabameenko keessee gara kasooyi eenooyi buuphaa adee malab gara Opela miiraan felooyi hessa'oo ka gitto goleetena helam kaa'idan girano tessegeeram felo inna garaata gitto rakkoo diifuriinne horembaan felo takko ataayii siraan raa ekkaasiin hayyuu ekkaatano irbaaso maagesso adere addeessiseram giddiin ees ekkaasano sannii iggilsanone giddi kotti fayya ooratano garaata gitto rakkoo furi leemaatti konni felokko taa dootsatto la'oo aaloo helayin felo ataayisi abi geggeessin giranona sessegeeram zoonii otanoo yeggerooyi kallamina giddine kun dhuburrawoo gara felotaa geggeessatta Dr. Simmenyush Acida Ayesaam leemaatti rufaati gara ibaaddu dubba felo aaloo ka fello gollee ka dootsaro kaami go'idaan helayinne baanna raga yeli gargaarara antetam horembaan feloin ani helam kaa'idan keeniin raatto isi abipeliin dootsanona addeessisetam giddikone gara ka giddikko ka helamaro helam jiinaasiinne aaloo la'odiin giddiun ka dootsaro ees ekkaasiinne fayyata giddi oori abin dootsano hayyuy ka gireebaaddo mala siseram ayyuutanii leemaati turufaati konni felokko ebbane goratanni felo ootano gara ka ekkaatera sene diroore hayyuu ka yelateeraan golleero horembaan Opelamnanaan felo garaanna marka yelateeraan oduu tanii haallisin xaa'ee meta laatoo shaadisnanna gosa kabaysoo kakoo adda samaroo ugarsii yookiin seera ataayisi abii doochisanoo segaameem taroortotoo diginni saagaalorroo 72 beekokki piroojeektii felamanoo aggagal Itoophiyaa kililii bekee maayidinne enerjii biiroo addeesseem oduu tanii haallinsi nu godda.